ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਯਾਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਯਾਰੋ हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दुरूद व सलाम इमाम कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी। अहबाब गिरामी के सामने मैं अल्लाह दे नबी दे सहाबा जानिसार उन्हां दा जिक्र खैर इंशाअल्लाह रहमान रखांगा। सूरा फतह दे अंदरों में आज पढ़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने वल्लदीन माहू और जेड़े इन्हां दे नाल चलण वाले आशिदाउ अलल कुफार काफरां दे बड़े सख्त सन। रुहमाउ बैनहुम आपस च बड़े नरम सन। तराहुम रुकअन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुसी उन्हां नूं देखोगे वो सजदे करते हैं और अल्लाह ताला की रजा तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन आसर सुजूद। उन्हां दियां पेशानियां ते सजदे कर करके निशान बन गए। ज़ालिका मसलुहुम फी तौरात। इन्हां जानिसारा दियां मिसालां अल्लाह ने तौरात च भी बयान कीतियां ने। व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह ने इंजील विच भी बयान कीतियां ने। कज़रइन अखरज शतअहु। एक छोटी जी खेती सी जिन्हों अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी दे के परवान चढ़ाया और फस्तवा अला सूकिही युजिबु ज़ुर्रा। बड़े कमजोर सन। इन्हां नूं आके अल्लाह के नबी ने ताकतवर बनाया। असर रसूख फैलता गया, ये मजबूत हो गए। जिवें खेती कमजोर हुंदी पानी लाईदा स्प्रे करी दी और जनाब मुख्तलिफ चीज़ां करके फिर वो ताकतवर फसल बन जाती। इवें सहाबा इकराम पहले कमजोर सन फिर मजबूत हो गए। लियगीज़ बिहुमुल कुफ़ार। काफिरां वास्ते बड़े सख्त। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह दा वादा है ईमान वालियां नाल ते अमल नेक करन वालियां नाल। कादा मिनहुम मग़फ़िरा। अल्लाह इन्हें बख्श देगा। व अजरन अज़ीमा। अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। काफिरां दे सब आपस च बड़े नरम। ये जे मुसलमानां दा शुरू तो तरीका रहा, लेकिन हुण मुसलमान आपस च सख्त ने, काफिरां नाल बड़े नरम। जबकि सहाबा इकराम दियां मिसालां ये जड़ियां ने तौरात और इंजील च मिलदियां ने। वो काफिरां नाल बड़े सख्त सन, आपस च बड़े नरम सन। इसी तरह हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जेड़ा बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़दा है, आमाल सालिहा करदा है, जिवें सहाबा दे चेहरे ते पेशानियां ते निशान पै गए सजदे कर करके, इवें अल्लाह उस बंदे दे चेहरे ते नूर पैदा कर देंदा है जेड़ा बंदा नेक अमल करदा है।
جہاں اندر صاف ہے پاک ہے وہ چہرہ صاف ہوئے گا اور وہ چہرے سے نور ہوئے گا. اور اسی طرح صحابہ کرام دیاں نیتاں سونیاں سن، صاف سی، انہوں نے عمل بھی صاف سی، عمل بھی چنگے سن. اسی طرح صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو، انہوں دی سیرت پڑھ کے دیکھو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے کو ایک نا گل چلتی چلاتی آئی، بات کہڑی میرے کو پہنچی ہے. امام مالک وہ نے جڑے مدینے کے سب تو بڑے امام سن، انہوں دی بات ہے کہ جدو صحابہ کرام نے ملک شام کو فتح کیتا ہے تے بغیر جنگ دے چابیاں لے کے اس جگہ تے عیسائی نصارا موجود سن. انہاں صحابہ کرام نو ویکھیا، انہاں پڑھیا ہوا سی تورات اور انجیل اندر، تورات اور انجیل تے وہ عمل کرتے سن. اور اللہ دے نبی دے آن تو پہلا جڑے پیغمبر آئے انہاں دا نام سی عیسیٰ علیہ السلام. اس کے نصارا عیسائی آپس ایک دوسرے کو آندے نے بھی یار جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے حواری سن انہاں نوں پسند کرنے والے اچھے لوگ، انہاں نالوں بھی نیک نے محمد دے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے عیسائی نصارا انہاں نے جو دیکھیا نا نبی دے صحابہ نے یہ بات کہی انہاں نے بربلا کہ محمد دے ساتھی تے ہماریاں نالوں بھی نیک نے، انہاں لوگاں نالوں بھی زیادہ پاک نے، اور انہاں دی نیتاں کنیاں اچھیاں نے، انہاں دے اعمال کنے اچھے نے. اے جے مسلمان صاف شیشے دی طرح، لیکن ہون کنڈیشن بہت خراب، بڑی خراب ہے. لوگ آنے جی بچے ہوئے سبب دے کیوں جی یہ نقصان کرتے ہے، کلمہ کو ہے، داڑھی رکھی، بڑا کچھ ان کو موجود ہے، لیکن دنیا بچ نہیں. لیکن ہونا کیا سی کہ ساڈے نال بھی چنگے نبی دے صحابہ فرمایا النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان واسطے امن نے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُونَ، جس دن ستارے ٹوٹ گئے اس دن آسمان پھٹ جائے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں محمد اپنے صحابہ واسطے امن ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي بِمَا يُوعَدُونَ، جدو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گیا تے صحابہ کرام تے مختلف قسم کا دور شروع ہو جائے. نام کی فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت نہیں عمل نہیں. جدو میرا صحابی آخری دنیا تو چلا گیا تو پھر دور کچھ اور شروع ہو جائے. کی مطلب ہے؟ آسمان کے ستارے آسمان تے جگمگا رہے ہیں تے آسمان قائم کھڑا ہے. جدو یہ جگمگانا ختم ہو گیا آسمان پھٹ جائے. اللہ دے نبی اپنے صحابہ دے اندر جنی دیر جگمگا رہے سن، صحابہ دے اُتے فتنے نہیں سن، بڑی سکون کی زندگی جا رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سی خیر قرون کرنی، میرا زمانہ بڑا اچھا ہے اور میرے صحابہ کا زمانہ بھی بڑا اچھا ہوئے. لیکن اس حدیث سے فرمایا کہ جدو میں دنیا تو چلا جاواں گا صحابہ تے مختلف آزمائشاں آنیاں شروع ہو جائیں گے. جس طرح حضرت عمر دے، حضرت عثمان دی شہادت، حضرت علی دی شہادت سب دے سامنے.
فتنے آن گے، جدو میرے صحابہ چلے جان گے پھر فتنے میری امت پہ آن گے۔ جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کے دوران انہوں نے لبو اپنے مجاہدین اندر ایک صحابی بھی موجود ہے، اگر ایک صحابی بھی ہویا اللہ سانو فتح عطا کر دے گا۔ ایک صحابی دی پاؤ اے مومن صحابی، لیکن محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن جنہیں امن دا باعث سی، سکون دا باعث سی، اور انہاں دے اندروں روشنی نکلتی سی اور خوبصورتی سی اور انہاں دا یہ حسن سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابی نو گالی نہ دے کرو، کوئی صحابی بھی میرا کوئی گالی نہیں دے۔ یہ نے قیمتی ہے کہ فوالذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ بچو ایک صحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تسی احد پہاڑ سونے دا اللہ دے راج دے دیو، ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ دے راج دے دے، تسی کو دے ایک مٹھ دے برابر بھی نہیں جا سکتا۔ ہوتا ہے کہ تنگی اللہ دے راج دیتا ہے، اور نبی کی زیارت کی ہے، نبی پیچھے چلے نے، اے جے صحابی اور صحابی دی دیکھی دو بندے اللہ کے نبی کو آئی، آگے بیٹھ گئے، قریب ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ تک کرو، اسی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نے بیعت کی تھی، کرن لگا کی پوچھ رہے، ایک وہ بندہ جن نے تہاڈا کلمہ پڑھیا، تہاڈے ہاتھ تے بیعت کی تھی، ایمان لے گیا، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ کتنے جائے گا؟ بیعت کرنے کا کیسا سوال کرن کے سو دے، ساڑی دے چاہتے ساڑی دے خواہش ہے کہ اللہ سانو کتے نبی دے زمانے جو پیدا کر رہے ہیں، اس سامنے بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں۔ سوال کی کیتا ہے کہ میں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کراں، تہاڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تہاڈے تے ایمان لے آواں، تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں، میں کتنے جاواں گا؟ فرمایا اللہ تینوں مقام توبہ تے پہنچا دے گا۔ یہ جنت دے اندر ایک درخت ہے، وہ نام ہے توبہ۔ دوسرا کہ بنے انہیں بھی ہو بہو ہوئی سوال کہ اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھا، ایمان لیا ماں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں، میں کتنے جاواں گا؟ فرمایا تو بھی توبہ جائے۔ ہوندا مسلمان بھی اگر کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہویا، ایمان لے کے آیا، نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر مقام توبہ چھوڑائے گا۔ نبی دے صحابہ دا ساتھ انہوں دے، اسی طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام کتنے اعلیٰ ترین لوگ سن، اور انہاں دی صدی کتنی خوبصورت صدی سی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہاں جگہ دے مکے چو آن والے صحابہ کرام، والایمان ایمانداران من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہاں نے ہجرت کی تھی انہاں نال انہاں نے محبت کی، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، انہاں نے سینے دے اندر تنگی نہیں پیدا ہوئی۔ ہمسایا نال آ گیا، سامان نے ریڑے تے لدیا ہوا ہے، ٹرالی بھر کے آگے وہ بیچارہ کرائے تے مکان لے کے نال رہنا ہے۔
ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅਮਾ ਪੁੱਛਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ? ਅਮਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਕਮਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਨੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਲਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ससुराल वाले ने वापस ले लिए, बच्चा भी छीन लिया गया, हर शहर लुटा दी थी। रसूल कायनात मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए ने, मुसल्ला रसूल से नमाज हो गई है। ये सहाबी दरवाजे जो अंदर ने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पै गई, पूछा किवें आया? हमारा अल्लाह के रसूल सब कुछ छड़ दिता। ससुराल बेटी ले गया, दाद का बेटा ले गया मेरा, ताजरों ने मक्के की धरती ने माल छीन लिया, सब कुछ चला गया। जिस्म तो कपड़े उतरवा ले चाचे ताया ने। फरमाया ईमान मौजूद है, वहां ईमान हो वाले, ईमान हो ज्यादा ते जिथे आया उन्होंने भी फिर को कमाल कर देती। ये तो नबी ने सहाबा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਸਾਰੀ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ मिल जाए, कारोबार चाहिए मिल जाए, जायदाद चाहिए मिल जाए। हत्ता के अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किया गया कि मेरा बाग अद्धा बाग मिल है, तेनू मेरा भरा बनाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते मेरियां 4 बीवियां ने, जेड़ी पसंद आउंदी है मैं तलाक देना, तू उहदे नाल निकाह कर ले। मेरा कारोबार है, जिन्ना चाहिए ले ला, जेड़ी शह चाहिए ले ला। अगों सहाबी ने भी ये नहीं सोचिया भी इतना कुछ लभण दिया, नाले मुसलमान हो गया, नाले मदीना लभ गया, अल्लाह दा नबी लभ गया, होर की चाहिए, सारा कुछ इत्थे मिलण दिया। फरमाया नहीं, मैनू ये दस मदीने दा बाजार किथे, सत्तू जौ पनीर घी एवं माड़ी जी चीज़ा लैके ते बाजार च बह के बाजा लाउण दिया, सत्तू ले लो। नहीं परवाह की, नहीं देखिया किसी ने माल दौलत। फिर वो भी वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इन्नी दौलत दी अब्दुल रहमान बिन औफ को, इन्हां दे माल च इन्नी बरकत पाई, इन्हां दीयां एडियां सोहणियां नीयतां दी वजह तो कि अल्लाह ताला ने 4 बीवियां दित्तियां, सोना इन्ना दिता है अब्दुल रहमान बिन औफ नूं के कुल्हाड़ियां दे नाल तोड़न वालियां दे हत्थां 'च छाले पै गए सी। इन्ना सोना अब्दुल रहमान जो दुनिया